أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربي ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فرحمة بالعباد وشفقة بهم ربطهم برابطة النبوة التي هي حياة الأديان. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد وأما قبل، فإنه يطيب لي في هذا المجلس المبارك أن أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي ألا تندو كألا كويمالون ألا نكنما كونو أنسلاك أن لا جيا بيولادنا وينما أنت سكابا على فلان نما مما وكسامبه مسابالي تانو مساميني أي دنيا ماي أمبا تاندو ني تاندو بلا جنين لو سان ماي أمبا تاندو كومي أكاكاني تاندو يتشغو يامينا amba tando kome akadi ala yere nyamima ka foko anyi atando okoson ambadimo ambo masali tando ka kuimalon akanema baka akaminke anye no islamaya nemai ambe masatando unema nima an tun bɛ se ka kandaya sira ye abadan ka taa diina nin ma n'a tun ma kɛ ni ala ka kandaya ye subhanahu wa ta'ala. masa ka nɛɛma kɔnɔ a n'a ka hinɛ kɔnɔ adamadenya la, a ka cidenba ci n'o ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. kana kan an wele ka an kanda ka an bila ala ka sira kan
ka angben ka amasran ka yoroma janya ka boshutana ka sira bela jenima wala ambe sharia ka foko bato masagrete ni be bato tinya la fo ala kini akire ne be aka ala ya kono ka funyo tala o ko fa ambe sharia ka foko ankudi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka joni o kofe alaka chidene nemani kisi amo nyini alafe nemani kisi amo nyini alafe subhanahu wa ta'ala kawake Muhammadu kan na dungu yawo na ka swaba sanima ni mauma bena tubu Muhammadu ko ni nyuma keli foka tasi kone boluma wala ambade ma ambe au funi islam ya ka fuli ni adana jon ka fuli noli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senekato ambedo anga barala ambesira nyini ankaramugo befe ambesira nyini ambadimam befe ambesira nyini anfa befe anamba befe parce ambesi yironna aslan amakani ayi mais Allah subhanahu wa ta'ala aka hine kono ajena ka foko ambe sigi ni sigiro nabi amba ni umma safi subhanahu wa ta'ala amena fefo afamiyal kunyuma ko di amma ala okain afoli yere ko noya anye ala okain amena nani disumiye ko disu kunyuma ko dama ala okain anga sinderi katima anye herela katima anye sawa kono katima anye ni baraji bata soroli ala okain wala ambadema fa inna al-mawdu'a والذي أسند إلينا في هذا المجلس يدور حول تفسير آية واحدة من القرآن الكريم وهذه الآية وردت في سورة الفاتحة وهي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فسوف يتم تناول هذا الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى سوف نتحدث عن سبب النزول آية الفاتحة، والنقطة الثانية وهو ذكر بعض فضائل هذه السورة، والنقطة الثالثة ما هي علاقة الآية التي طلب منا تفسيرها، ما هي علاقتها بالآية أو الآيات التي سبقتها في هذه السورة، وكذلك علاقتها بالآيات التي جاءت بعدها. ثم نأتي بنقطة أخرى وهي النقطة الرابعة وهو تفسير هذه الآية، ثم نختم الكلام بذكر بعض الفوائد من هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. أما أنني ألف كبارني كان نغيا أني ألا وكاين أنا من فوق يمني
yira k'a fɔ ko baara min kelifala an ma baara ni a fanga ka bon parce que a ɲinina an fɛ k'a fɔ ko an ye kuma aya kelen ko an ye kuma o le kan suratul fatiha kɔnɔ ne o le iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in o aya ni ko an na kana o kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ɲini kana ɲɔgɔn kalan o kɔrɔ nin na o la an k'a yira k'a fɔ n ko kuma nin bɛna bori lɔyɔrɔ loru la a lɔyɔrɔ joona o de ye komi an k'a lɔn cogoya min na aya nin nana sura min kɔnɔ o de bɛ suratul fatiha ye donc an bɛna kuma dɔɔni kɛ suratul fatiha a sababu nuzulu kan n'o banna fisamandenya minnu dɔw bɛ sura nin boro an bɛna dɔɔni fɔ o kan n'o banna kuranɛ aya min n'o dila an ma k'a fɔ ko an bɛ kuma a kan alaka min bɛ o ni kuranɛ ayaw cɛ minnu kɔnna ale ɲɛ an fana ni an bɛna an da bori o kan ani aya minnu nana a kɔfɛ ale ni olu bɛ sela ɲɔgɔn ma cogoya min na an bɛna dɔɔni fɔ o kan inshallah ta'ala n'ala ka o nɔgɔya an ye an bɛna aya yɛrɛ tafsiru di komi dɔnnibaaw ka o fɔ cogoya min na o ka tafsiru kitabuw kɔnɔ n'o banna an bɛ nafa dama dama fɔ bi ma'ana sura nin na an bɛ baara daminɛ fɛn fɔlɔ min ma o le sababu nuzuli suratul fatiha sahaba caman bɛ hadisan lakala an ye ko abu maisara aka hadisan lakani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza baraza sami'a munadiyan yunadi ya muhammad fa iza sami'a as-sawta انطلق هاربا فقال له ورقة بن نوفل إذا سمعت النداء فاصبت حتى تسمع ما يقول لك قال فلما برز سمع النداء يا محمد فقال لبيك قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قال قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى فرغ من فاتحة الكتاب أننا ميسرك حديثا نكونو أكو على كتير محمد صلى الله عليه وسلم تماو تماني أتنبولا أكاسوكون na tumbola akaso kono ka foko abra bange kinima akwa tumba yi abe weleli kando me akofe akoni muhammadu tunga weleli kani me akofe atumbe buri jedo tumbe yula abe fo mako Waraqat ibn Nawfal Waraqat ibn Nawfal ni عليه مغيي عرف في كثير من كتب التاريخ نتلاسي تاريخ كتابه كونو وكما كمان كي ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل على كتير مسلمينات وكو خديجة بنت خويلد خويلدني على بدن تنبه ورقة بن نوفل donc au korole ala ka kide muso khadija a bendogotele tumbe Waraqat bun Nawfal ni a face o badmanchele tumbe ola ako Waraqat bun Nawfal ni akikanto ala ka kide muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam ako ma min be weleli kala ikofen akoni ka weleli kan ni me o kofe ku sabati abena kuma mi funyene iye kuma ni lame
ako kelaminge lungorela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka weleli kanime aya meminge Warakatu bun Nawfal ka min fo anyene ayo barake aka weleli kebani ka weleli aka lamina o kelaminge weleli kebani o ko ama ako Muhammad afoko me sharia ko masagbere tay min be bato tiya la fo ala kele o ko fe me sharia ka foko anguni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka chideni abana fola anyene minge akwa masisa kwa fako alhamdulillahi rabbil alamin fakata abla sorani allabama doni baga ka kuma menu dawfo sorani sababu nuzuli kan o doli fleni wala Warakatu bun Nawfal ni akufola anyene anana hadisa do kono minu bayira anna ka fako Warakatu bun Nawfal allola ala ka kide Muhammadu fe sallallahu alayhi wa sallam loyro chamana o loyro do kala jumayi ala ka kide ya damna wati wa yasra qur'ana aya jona ujigila amma ale rekono banimbe fena mimbe asorola anana kana kuma ni yara amusola no ye Khadija ka ala ka kide Muhammadu takatana ye mami fe ole kala Warakatu bun Nawfal ni anana Warakatu bun Nawfal ka kuma ukono kafo ko kana yaqra'u min al-injil wa at-taurat kana yaqra'u min at-taurat wa min al-injil wa kana kadhalika hanifan muwahhida ko Warakatu bun Nawfal atunga tauratilo kitabu min jigila sayyidina Musa ma atunga ulon abo choya krena injilu min jigila sayyidina Isa ma atunga ulon donc ala ka ke maye mitunye tawhidu dongoye o jahiliya watila donc tilala se jona minu jigila ala ka kide Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Khadija ka ala ka kide takatane aye o che bali fay Warakatu bun Nawfal aye Muhammadu nyiniga akube mune yila ako kelaminge Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam abe fimi yila ako nyafo Warakatu bun Nawfal nyene Warakatu bun Nawfal aka Muhammadu jabini jumaye ako hada an-namusu alladhi anzala Allah ala Musa ako namusu minatu me jigila sayyidina Musa ma ala ko subhanahu wa ta'ala ako le be jigila ele Muhammadu ma namusu aslan ni anga korofle arabu kana abena ni koro chamai akoro dole susui mais la yini min be ala yaro mina ole sahibu sir ma miye gondo tigiye ando be ka lon Jibril alayhi salam atuye gondo tigiye Allah ani akakide Muhammadu che sallallahu alayhi wa sallam donc namusu yuronna akambe Jibrilu lema ako mame Warakatu bun Nawfal afatula akakuma minu dawfa Muhammadu nyene alayhi salatu wassalam qala abshir thumma abshir fa inni ashhadu annaka ar-rasul alladhi bashara bihi Isa bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad fa ana ashhadu annaka anta Ahmad wa ana ashhadu annaka Muhammad wa ana ashhadu annaka rasulullah wa la yushiq an tu'mara bil qital wa ana hayyun la uqatilanna ma'ak donc Warakatu bun Nawfal ka kuma min do fo Muhammadin ka hakrisi ka asabati akadina barama o dole kalani ako Muhammad inni sodia isawa inni sodia akone be sharia ka fa ko sayyidina Isa ka mo ni sodia ni kide niye ako le be ile Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kisi akaira ka fo ko cido no benana ale kofe abe fo mi ma ko Ahmad ako me sharia ka fa ko Ahmad mi ni o ko folani akule Muhammadu ile le boyi me sharia ka fa kule le Muhammadi me sharia ko ala ka kide ne be iye ako be memi fo ako ole wati benana se ako ala bena iya Maria
k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ diina ni kosɔn. Donc o la a ko n'o waati nin ko n'o tun nana ne sɔrɔ k'a sɔrɔ n bɛ ɲɛnama ye a ko n tun bɛna kɛlɛ kɛ ele Muhamadu fɛ sallallahu alayhi wa sallam. O la an balimaw kuma kundala surunya boro ma dɔnnibaaw ka kuma minnu dɔw di an ma sɔɔra ni a sababu nuzuli kan o dɔ le filɛ nin ye kuranɛ aya ni a nana o le kɔnɔ. O sɔɔranba nin ni an k'a filɛ n'o ye suratul fatiha ye sɔɔra nin min jigila ala ka ciden Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallama Maka kɔnɔ dɔnnibaaw ka kuma caman fɔ a kan o kumaw ka ca mais kuma min ni o sabatila o le k'a fɔ ko sɔɔra ni a jigila Muhamadu ma Maka kɔnɔ le puisque seri daminɛla o yɔrɔ le la. O la fisamadenya caman bɛ yen ala ka min kɛ sɔɔra nin ye o le k'a fɔ ko sɔɔra ni rukunun min arkani salat fala tasihu salatu illa biha. Donc sɔɔra nin ye seri baraman dɔ le seri yɛrɛ lɔni bɛ samase ninnu dɔw kan n'a samase ma kɛ seri kɔrɔ seri tɛ se ka lɔ suratul fatiha ale ye o dɔ le o kosɔn n'a ma sɔrɔ seri nin kɔnɔ a ko seri nin o tɛ se ka kɛ seri ye min ɲana komi o nana cogoya min na Bukhari ka hadisa kɔnɔ a ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a ko seri tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o ma suratul fatiha kalan a ma faamuya o kɔnɔ k'a fɔ ko suratul fatiha a ye seri baraman dɔ le ye. A nana hadisa gbɛrɛ kɔnɔ min nana ka na kuma sɔɔra ni ka fisamandenya kan ciden ka sahaba min bɛ o lakala an ye o huwa Abu Hurayra radiyallahu anhu قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أننا أبو هريرة كحديثا كنا ني حديثا كرسي وكسون أكو أما كو ألا مكسي كرتانين أكو ألا كا سورة الفاتحة أكا أتلان k'a kɛ tilan yɔrɔ fila ye a kan bɛ salatu min ma yan o le ye suratul fatiha ye a ko ala ka suratul fatiha tilan k'a kɛ tilan yɔrɔ fila ye ale ni a ka jɔn cɛ fa nisfuha li wa nisfuha li abdi a ko a fangiri o ye ne ala ta ye subhanahu wa ta'ala a tɔ fangiri a ko o ye n ka jɔn fɛ wali abdi ma sa'ala a ko ne ala bara jɛ ka fɛn kɛ n ka jɔn ye a bɛna ni ala deli fɛn min na sisan a ko la a ko ni jɔn ko suratul fatiha karantɔ iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin ko tando bɛ masa ye masa min ye duniya ma ye a ko ni a k'aw fɔ a ko ala b'a fɔ subhanahu wa ta'ala qal hamidani abdi a ko n ka jɔn a bara n tando wa iza qala arrahmani rrahim a ko n'a k'a fɔ ko ala min ye duniya nɛɛma wasanin tigi ye ani alikiyama nɛɛma kɛrɛkɛrɛnin tigi ye qala a ko ala b'a fɔ asna alayya abdi a ko n ka jɔn bara n tɔgɔ ɲumanw fɔ a ko n'a k'a fɔ fa iza qala maliki yawmiddin n'a k'a fɔ ko ala min ye kɔndɛbɔlon ala min ye o marabaga ye ala min ye kɔndɛbɔlon marabaga ye n'i taara kuranna riwaya dɔw kɔnɔ a b'a fɔ ɲɛna ko maliki ko ala min ye kɔndɛbɔlon o masa ye adamaden bɛ se ka kɛ masa ye waati dɔ la k'a sɔrɔ foyi marali t'i bolo an b'olu le dɔw ye la duniya mɔgɔw ka masaya la i bɛ taa dɔ ye ale le ye masa ye mais a tɛ se ka décision foyi ta ko fɔ an ye a ye taa n'a ye parlement la donc ni parlement ka min décider ni n'olu bɛnna min kan ni ou bien an ye taa n'a ye congrès la n'olu bɛnna min kan ou bien an ye taa n'a ye sénat fɛ yen n'olu bɛnna min kan ni président bɛ o le kɛ a ta kuma ni fanga ye ka sɔrɔ ka o loi ni ka o sigi mais ala subhanahu wa ta'ala ale masale o kɔfɛ a bɛ masaya a b'o mara la o kosɔn n'i taara se kuranna sɔɔran wɛrɛ lɔ a bɛna fɔ ko kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
mɔgɔw bɛ kɛrɛ kɛla masaya min nɔfɛ ni ala le b'o marabaga ye non seulement a ye masa ye mais masaya fana ni bɛ o mara la mais duniya mɔgɔw ye masa ye mais o tɛ masaya o t'o mara la donc o la a ko ni jɔn ka o fɔ a ko ala b'a fɔ subhanahu wa ta'ala a ko majadani abdi a ko a ko n ka jɔn a kan bonya a ko n'a nana fɔ o la sa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in a ko n'a nana o fɔ k'a fɔ ko an tɛ masa gbɛrɛ ka t'o fɔ ile ala an tɛ dɛmɛ ɲini masa si fɛ fule ala subhanahu wa ta'ala a ko ala b'a fɔ subhanahu wa ta'ala ko hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al a ko min fɔla ni a ko bɛ ne ni n ka jɔn mun de kosɔn parce que a ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a di ala subhanahu wa ta'ala komi o ko fɔ bɛ na cogoya min na inshallah fifɛ diina faamuyali ko ɲuman k'o d'an ma ala o kan ye a ko ni jɔn ka o fɔ a ko ala b'a fɔ k'o bɛ ne ni n ka jɔn de cɛ n'a nana o fɔ sisan a ko a b'a fɔ ko n'a ko ko ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ad-dallin amin a ko n'a ka o fɔ qala hadha li abdi wa li abdi ma sa'al a ko n ka jɔn a bara o min ɲini fɛ o ye a ko o ye n ka jɔn ta ye donc o la a ka ne ala deli fɛn min na a ko n bara o di a ma o la an balimaw ka bɛn waati ta koroli ma an bɛna kuma la teriya dɔɔni a ko n'an ka suratul fatiha filɛ o la kana se ala ka kuma ma subhanahu wa ta'ala a b'a fɔla an ɲɛna yɔrɔ min na ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bɛna taa a ye suratul fatiha kuma damina alhamdulillahi rabbil alamin kana se maliki yawmiddin kuma tun bɛ taa la taa boro min kan ka ta a damina la fo kana se nin yɔrɔ nin na a sela min kɛ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma taabolo o yɛrɛmana o kosɔn dɔnnibagaw nana ka na yira an na yani almufassirun tafsiru dɔnnibagaw o y'a yira o ko idha atamma alhamid hamda rabbihi ya'khudhu fi tawajjuhi ilayhi بإظهار الإخلاص له انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة دون باو يا يرى أكاكما نكونو أكو جون تمانا منا أكا أماتاندو subhanahu wa ta'ala aka amma tando depuis kuma ni damna la fo kana tando ni kana o kuma ni kana o kundo aye mun kɛ sisan ayi ɲasi kata amama ni kɔnɔjɛya ye ni ŋaniye ta khalasiya ye mun ne kosɔn pour que a bɛ se ka kuma yɛrɛma cogoya min na a kɛni kɔfɛ ka a ma ka o ka hakɛ di a ma a kan kan ni tando min ye a kɛni kɔfɛ k'o di a ma a kan kan ni kuma ɲuman minnu ye a kɛni kɔfɛ ka o di a ma a ko a ka a nɛn yɛrɛma sisan a ka kuma fɔcogo yɛrɛma sisan a ka tandoli minnu kɛ a n'a ka kuma ɲuman minnu fɔ o kuma ɲuman ninnu bɛ fɛn min ɲini a fɛ o bɛ fɛn min wajibiya a fɛ sisan a ka kuma yɛrɛma ka taa o fɛn ka taa o kofɔli ma parce que i tɛ se ka nin tandoli ɲuman fɔ nin tandoli ɲuman nin bɛɛ lajɛlen fɔ masa dɔ ma et puis ka taa kɛ kule tɛ o masa nin k'i t'o jate la o kosɔn a ka ala tando a ko tando bɛ ala ye ala min ye duniya ma ye ala min ye duniya nɛɛma wasanin tigi ye alikiyama nɛɛma kɛrɛkɛrɛnin tigi ala min ye alikiyama lon ani kɔnɛbɔ lon
o mara o masaya o be ala min bolo subhanahu wa ta'ala abani ko fe o majamuli nina akinya sisi san kata alama ako iyyaka na'bud ako ambe ile ala le batola subhanahu wa ta'ala et puis nanga kuma fle ko sebe ambeta aye kuma damna lani kuma kelale ko min mamin be kuma la mogodo fe ka insanin ghaib ka shay'in ghaibin anka femi inyata lani kuma damna kelale ko min mobe kuma la fe do fe inyata mina tando be masanye masami ye dunya mai tando be masanye masami ye dunya mai ala mi ye dunya nema wasani tigiye ala mi alikiyama nema krekrenin tigiye ala mi alikiyama kone bolu o marabagaye ni ka kuma na chogo fle o yorola abe komi mo be kuma la mogodo fe inyate mamina me asalami nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma foto yere mana ka ke komi anyabe ala lale iyyaka na'budu ande fengre batola fuli ala donc aka kuma foto aka o yere ma mune kosa aka oke pour que ala ka bonda na ya soro adatugunu me abese ka daire abe komi mami mbe nana pale bado kono masake be pale ni kono itola pale kofe ka masake majamuli damna gade kori ube masake ni ka bona la tumadola otumena ikumani ya donima me majamuli ni meni koson masake ba fa ko ye joyin kwa ya to ko ayedo donc avec de 600 kata inyongri masake nyefe makoyami mba feni abo fo ala nye subhanahu wa ta'ala kayera iyyaka na'bud abrado ala yere nya korosi sansa abrado yorola ani ala be nyo yela komi to abuba fo la kiwa mina ko face à face ande masagbere batola ile ala ko subhanahu wa ta'ala ande demenyina fensife fule ala subhanahu wa ta'ala donc ambali maslamaw ni anga o famia amba lon o konona la ka fo ko qur'ana alele arabu kan balaga alele o tigi ako kuma na chogoni o shama nana arabu ka kuma kono arabu ka kuma ke chogoli doyi ako me mune ko son cheni adona minge ala nyakoro ale sigini be majigi o yoro lela abe yoro mina sisa akan ka yere dogoyale pourquoi ko iyyaka na'bud kasro na'budu ni arabu kana onunu ni be yoro ni nani obe gunyale yarala parce que ni tala français kana sisa ni be kumala ko nous avons voilà ni ko fo o korole imire majigi bre ibri yere bla daraja dola daraja mi no yi daraja korotani ne andongo wo chabara do masaka subhanahu wa ta'ala abe majigi abu lo yoro lela donc akanka o yera alala subhanahu wa ta'ala akono make oye na'budu ni abesika kelil jam'i jamaya abesika ke o miriyai donc don ba onana kana jabi dama dama di amma oka mune ko son akafa ko na'bud ko amma jabi jonala anna al murada min zalik al ikhbar an jinsi al ubbad wal musalli fardun minhum akoni ka ye akafa ko na'bud ako parce que abe an kibaru yala yoronina maminu ni olube ala batola subhanahu wa ta'ala alebe kibaroya dila olu placile la kasoro mamin be serikala alanye hanna ya soro ikerene donc là il est serike ba ou doli donc avec comme akerembe sermina 600 akande o mabre mama be na serike yoro akala nyini me ko bela jenimbe ala le batola subhanahu wa ta'ala donc nanga o famia abe kenya ola nana na tigi sora ola ka fara kwa aye almamine allon be mogo nyefe ka seri e ba lon la ko jamaya o miriata tali o make futi yebre ona na yera jabi gbere kono
ko yajuz an takuna litta'zim ako afrani beben ka fo ko abeke bunya abeke o la miriyali abeke bunya la miriyali to ya juma ka anna al-abda qila lahu idha kunta fi al-ibada fa anta sharifun wajahuka arid ako abeko mi afola jonyene ku be se ka fo ko iyyaka na'bud ita fo ko iyyaka a'bud iba fo ko iyyaka na'bud ako parce que jon abara aka joniya yara ala subhanahu wa ta'ala aka majigi aboro yara ala subhanahu wa ta'ala ako sababula ala bara bunya do di ama ake kono ka fo ko abe place mina 600 no ye bateau place akubra bunya do soro o sababula donc o sababula be se ka fo ko na'bud mais ni bola seri kono hanna ya so iye mo wajiri kale chema akwa tebe nyetugu ka fo ko iya fo ko na'bud parce que mune ko so yoro mi tunga bunya di ima lo yorobani di ima akui bola o kono don ba do ka ajabike o chuguyala don ba do nana fanani kana fo ko na tunga fo ko iyyaka a'budu ka ke aye ka na boy ako fanani tumbe yere bunya le yera parce que abe ko mi cheni aka yere lagbe wala ma bato ke bani aka yere lagbe comme on cite ala batola nekere ne bi ile ala batola subhanahu wa ta'ala donc o yere bunya ni o nyenzira yen ko son ay bela jenindo miriani kono akoli kan ono kuma nyona wo ambade ma don bawo ka minu fo ni qur'ana aya nika ola kuma tala sunyali buruma qur'ana aya mimbe amboro ola sisa ole iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ويا يرى أن هو العبادة في اللغة من الذلة هذا ما دين كيكا يرمجي على سبحانه وتعالى أقول باتوي كير كرو علي أقول كوسا يبام يكون طريق المعبد سرامي ني أغبسلا كا أكورو كابلا هذا ما دون تابوروما وبتاما أكان وتترى يسر amesika o misali ya doke mi ko mi godron be chugo yamina abesika fo ban ko tariq muabbad pasa kurula kabla adama don taboroma obu ya mobru bori obetama oke akan lanfia taboroma menana na sharia kono ukwama ko ibaratuna amma yajma kamal al mahabba wal khudu'i wal khawf don bado ka akoroke o chugo yala kodi ka me ko bato dina ni kono dakurunya dole dakurunya mino bella kafolike kanum bela janina ani yere ko bela janina ani siranye bela janina adama dembe minke alanya subhanahu wa ta'ala o ko so ni tala shaykhul islam bin taymiya fi abana fina ko al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'al iba ya ba funyina ko ni ka me ko bato ole dakurunya ye minka la kafolike bara bela janina ala subhanahu wa ta'ala abe bara minu kanana kanya maria akelila bara bela janina ala subhanahu wa ta'ala aka angme bara minu kelima kabo folikuma ula ani kabo kewelula adama dembe minu kela wala ambadum ala nana subhanahu wa ta'ala kana kuma ye o chogoyala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kwambe ile ala kerene batola bato masagbere te amboro fule ala deme fonani ando nyina masagbere fe famba nyina ile ala le fe subhanahu wa ta'ala ni anga okuma ni fle ambeta aye dina konya bela jeni be kosigila kata kuma mima ole fle ni akwana nga kuma jona ni fle ambeta yatabarru'un min ash-shirk kuma jona oye ka adama denye ayere lagbe ki borobo flanga foyani asiboro bela ako kuma jona onana kana ofo anyene kana ayira ka fo ko adama den man ka fingbere batofo ala kele kuma flanya tabarru'un min al-hawl wal quwwa
والتفويض إلى الله عز وجل. إياك نعبد وبنا كان أنبين كبفلان فيانا سيبرو بما وإياك نستعين أكو بنا سيسا كان أيرا كافوكو سيتما شيني فانتما شيلا أكو من سبلا جني جونتاي فان بلا جني جونتاي أكو لبي الله سبحانه وتعالى. donc o mana mi no nana qur'ana aya ni kono o nana qur'ana aya shamambala qur'ana kono wati te en permettre la ko mbetini o beka ad-Dhahhak alaka min ibn Abbasima ako iyyaka na'bud yani iyyaka nuwahhid ko ambe ile ala le kremandi yala wa nakhaf ambe sirana ile ala linye wa narju anfana nim jigila nimbe ile ala le kan subhanahu wa ta'ala ji semen yoro berete ana fule ala anfana nimbe deme nyina ile ala le fe anga ko bela jenina qatada alenna kana yara ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murukum an tukhlisu lahu al-ibada akwala be an ya mariala kwanye bato bela jenin khalasiya ala nya subhanahu wa ta'ala kuma ka fanyene chuya mina wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ha ka foko alama an ya maria fimbrela fo anye ala kerene batu subhanahu wa ta'ala ay dina anyo khalasiya baye alay wala ambade maw nuni kuma dama ye minu nana kana qur'ana sorani kana akrofo anyene wala amena nafa dama fo ka kuma bla oka nafa minu daw nana sorani kono ni donbaw ka oyira annaha jama'at bayna tawassul ila Allah ta'ala bil hamdi wath thana ala Allah ta'ala wa tamjidi wa tawassul ilayhi bi ubudiyyatihi wa tauhidi thumma jaa su'alu ahammi al matalib wa anjahi ar raghaib wa huwa al hidayatu ba'da al wasilatayn akonanga soran na chugofle ako ambe aye sorani akala kafolike sira flala sira mini adama dembe odlan aleni alache ibe sira min dlan ileni alache ako sorani nana kana la kafolike o flala ako sira jona o kala muye ole ala majamuni ka to nyuma ofo ka atando tandoli nyumala ako sira flanya no lebe ambro no ye qur'ana aya ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ole jonin ka jonina wira alala subhanahu wa ta'ala donc aka alama jamu aban ko fe alama jamu la ka to nyuma ufo ake kono ka fo kwa ye alaka jonyin ako wira alala subhanahu wa ta'ala mani kono ka ira kwa te masagbere batola fo ala subhanahu wa ta'ala abana oko flani kela menge makoya mi tumbe ape 600 ako fo alanya donc avec comme ala be jon kalana ale yɛrɛ wuli cogo le la subhanahu wa ta'ala o ye nafa dɔ ye a nafa filanya o dɔ ye mun ye annaha ma'a qisariha tashtamilu ala anwahi tawhidi al-thalatha tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma' wa sifat akonanga sora ni fle tuguni ambeta aye doni bawo ka tawhidul ala kelmadeyan lo fe sabamika akwambeta aye sora ni kala kafolike o bela jenina o jona e muye o le ko adama den aye lo ka dengeneya ka foko ala le be amai subhanahu wa ta'ala o kofe ka dengeneya ko ala le aka bato masakrin amanka masagbere bato ala ko o kofe ka dengeneya ala togo nyuma uma aka togo minu la ayerela o togo baba minu be ala la ni abeli menia oluma ka foko olu be ala la ani mangutu nyuma be ala la subhanahu wa ta'ala donc amo famia qur'ana sura ni kono annana kana tauhidu fo anyene noye tauhidu al-uluhiyya nafas sabana annaha tashtamilu ala shifai al-qulub wa shifai al-abdan akonanga qur'ana aya qur'ana sura ni flem ambeta aye abela kafolike la flala flame mbenna kana disukun flake abela kafolike flala flame mbenna kana farkuru flake okoso ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah nafanu nube aleka kitabu le kono ni talasi ale kumala yoro ni ka kusebe
فقال أما اشتمالها على شفاء القلوب أكو قرآن صورة نكيك فقال على كفولا فلاوك من بدسكون فلاك قال فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال أكو على كفولا وفلانك كأدفع ناس الفويتال أكو فإن مدار إعلال القلوب وأسقامها على أصلين أكو جانغارو أبنا أدم دين تسكومنا أكو جانغارو نيلون دين لاسري فلالك أكو لاسري جونا فساد العلم ni adamaden ka doni tiana ni c'est que dusukun aka jangaro so wa kazalika fasadu alqasd adamaden be lanyini min ko bara dola o lanyini ni no tiana ni akuba ye dusukun abe jangaro so wa yatarattabu alayhima da'ani qatilani ako o jangaro fulani no ye loni ta tiani ani lanyini ta tiani ako fen fulani fen flagbere be olu be lola okan ako o jangoro flagbere be olu be lola okan ako jangoro fulani o be adamadin fagalali ako jona o ye munye ad-dalal ole fi bandiyai adamadin ke ka fa firla alama subhanahu wa ta'ala ako ye o jangoro jonai wal ghadab ani dimi ako jangaro fulani olu be ferena jangaro fula jonaka loni ta tiani ani ike nyinama ya kono ku ikal la nyini o tiana jangaro fulan be firla o kan ole firbandenya ani dimiye ako fa dalal natijatu fasad al-ilm ako adama den ka firbandenya be bola femina ole loni ta tiani ni loni tiana ale be ke sababu ye ka adama den firi okoson ni tala se hadisa kono hadisa bena funyene ako sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-ulama wal umara ako mo groupe flaben o be ala ka kide mantongla ako no lu nyana ako baye mo be nya ako me no lu tiana mo be tiande ako wi joyi ako li doni bagawi ani masaw no lu tiana ako mago be tian donc amba ni ala fa ala manen famille de la am ako wal ghadab natijatu fasad al qasd ako dimi oye jangaro mi ako be ferena jangaro min kan ako le ni la ni tiana ni adama den ka la ni tiana ni ibe dimi adon teni ila ke feun fin ko ka fa ko ile ka la ni be o soroli ni ma o soro fem be na o ko fe automatiquement o le be dini ko bela duna nyina ma ya ko bela abetini qala wa hadani al maradani huma milaku amradi al qulub jami'an ako jangaro flami na ka ko funyene ako jangaro fon na be na dusukun soro ako bela jeni marabe jangaro flami mboro ako abra ole funyene olu jangaro marabe jangaro flami mboro abra ole funyene firimba denya ani jimi قال فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال أنيني على فكو اهدنا الصراط المستقيم ندي على أنكنا إيا أمبلا سران يمكا donc باير على كفو kwanga flanyini ala fe kaban kabo muma kabo firibandiyama donc suratul fatiha abena kana uflake qala walizalik kana su'alu hadhihi alhidayah afrad du'ain ala kulli abdin wa awjabahu alayhi kulla yawmin wa layla okoso akekono ka fa ko okumani tala ko segeli aben nafa dokala adama dinka kandalila kata ala kasrama subhanahu wa ta'ala ala ka anyini anfe ko amba ala ko segi tere su ani tere kono anga selfer daw kono parce que mune ko son avec sababu ye jangaro mi ni otumena dusukumna noye loni ta tiani no tumena woro firbandenya lani no firbandenya ni no flakalani avec sababu ye ka loni ka olakanda e ba ye dusukun abe akalam fiaso wala ambadimo akoni anga oflen jangaro tokiri ole la yini ta tiani ako be bola munela o be bola ni adama o be wurula fe nyumalela o le be dimi
akwala nana wala kana fo anyene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anana kana okmani fo anyene mo ni ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka akorolo aloya yere ma ka barakala komi barakan ka ke ala chugoya mina abeli hala fe nyinna anfe o li halani iko belaje ni latanga akwiba ye obeke sababu ye ka dusukun ka flake parce que sisan Ibrahima la nyini lo inana dunya kono mingeni la nyini mini kan ka nyini dunya ni kono Ibrahima lo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni idana kumi kamani Ibrahima lo Qur'an aya ni kono ni ka bo onyaye ni akwiba ye chiani mi no tumena dusukun soro ni ebo soro minu ma oyeni ni ka silamaya ko fo olu kerefe ka ala ko fo o kerefe ka kiden ko fo o kerefe o be dimi o yerema silamaya ta togo foli doron o bu diminali parce que mun ko so la nyini tiana anana nyina maya kono la nyini mi kamani amma o lon o tunna amma yin ala fe kanin family di amma ala o kanyen donc kuma la tele al broma ambe kuma amo keren fa ko kuma datuguni oye suratul fatiha anga fa shifa lil abdan ango kisaye chidi alayhi salatu wassalam akaso abo bola minge kata credo fe ni o kama sake na makenea donc so aba cheka suratul fatiha aka oleke bi maana masacheni ube okanyamoni aflai donc amba longola ka foko sorani alaka fula ko ibn qayyim al-jawziya ka fo chugoya mena alaka fula disukunta flaka afran la kafula farkuruta flaka chugoya lela أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.